بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. ثم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. हजरे अस्वद तो किसने सवाल किया तेरी शान बहुत ही आला है तेरे अंदर केड़ी खूबी है तैनू हर कोई चुम्मण वाला है। हजरे अस्वद ने मोड़ जवाब दिता मेरा रंग बहुत ही काला है मेरी शान बहुत ही आला है मैनू सारी दुनिया तां चुमदी मैनू सारी दुनिया तां चुमदी मैनू चुम गया कमली वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
کسے شہد دی مکھی تو سوال کیتا تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کسے پوچھیا شہد دی مکھی تو تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرا شہد میٹھا ہے شفا والا اے میٹھا سا کتھوں بھر دی ہے شہد دی مکھی نے جواب دیتا کسے پوچھیا شہد دی مکھی تو تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرا شہد میٹھا ہے شفا والا تے میٹھا سا کتھوں بھر دی ہے سن شہد دی مکھی نے جواب دیتا سن کے